గాను పేరు నమోదు చేయించుకున్న గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది.
सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। हे सप्त पर्वतों के अधिपति वेंकटरमण गोविंदा 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 के उद्घोष से संपूर्ण तिरुमला पर्वत गुंजायमान विघ्नं निघ्नं सततं सक्सेनन्तमाश्री सर्वतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थविदे विघ्नसे नमः। श्रुतिस्मृतिपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्णवं। प्राणानायम्याम् ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अपोज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरम् अस्यां सुविधौस्ते देवस्य भूतो नारायणस्य श्रेयःपदेवलोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिभेषणाय सर्वतन्त्रवशुद्धत्वं शान्तत्वं सपुण्यावाचकं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन विश्वक्षणाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओं धारासप्तश्रमादेषु सरत्सरत्सरिभूर्देषु अभो ब्रह्मन् परिवादेशे गृणोमृतां कर्म इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा श्वा शुद्धमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मृतां तरसा पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्य सरस्वती आपो वायुदकं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पटापो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो जयविश्वापो यजविश्वापः सत्यमापः सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वरापो कुंभेंगा सरिथनावाहयामि एतेषु दम्रणे सहस्रज्ञाः पाशाविदाः पुत्रा तेभ्योऽनन्दृशतात विष्णुरिष्वे देवा मुञ्चन्तमतस्वस्य वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः। वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः। इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रतस्त्रात्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वापचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणस्य कर्मणानि निर्विघ्नेन विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं शुष्पदवाहनं पूर्वाषाढोद्भवन्त्यं दक्षिणाकमर्चेत्। ओम आग्नेयोस्तामेत्ताश्वेदात्तं यतोत्सम्भवः वैराजन्ते सतन्नतां श्रेष्ठां दिशाभिधानां नारी यामे स्थान् दन्तान् दातु। ओम भूः पद्माकारुण्येन शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्सेन सेदमासनं। विश्वक्सेनाय नमः।
इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि एते प्रतस्त्रोत्र्याभरणोपवेत पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः विमेक्षा सर्वोपचाराः विश्वक्सेन स्फुरतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुपासिता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसवापजा कुर्यात् सुवर्वारस्य सक्सेनस्य भोजनं भगवद्भिरङ्गनाथः पुण्यः पुण्याहं वाजयिष्ये ओं वाचतां सपुण्याहं करोमि कुरुष्व सस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त पापान् शाम्यन्त वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त पापान् शाम्यन्त वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त पापान् शाम्यन्त वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतौ तमोढमस्वागं सुरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि वसुदेतः व्रतानि वसुसि इन्द्रस्य यज्ञसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरा तदौ तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवाकं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणदस्थिरस्य द्रविणोदा सूर्यस्य प्रेम सदे द्रविणोदा वीरविदेशन्नो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्विदापविशं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति यत्तदहन्यं पश्येति तावत् गर्वितत्कारी स्यात् पुण्याः यव कुरुते ओं भूः पुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सण्डिलपदिवदस्ना सर्वोत्तन्त्रविशुद्धं शास्त्रं सगुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रोर्धस्वा स्वस्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्टनेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अत्यपूर्वोक्तविशेषिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं चण्डिलपरिपरिस्ना सर्वोत्तन्त्रविशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्याः साहाव्यै नमसां सद्यां तर्देवमित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं चण्डिलपदिवदस्ना सर्वोत्तन्त्रविशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मर्ददां करुणावृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मर्ददां कर्मणावृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मर्ददां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामया भोस्तान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षि योपस्वदमर्दस्तस्य वाजेदेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापो चक्ष्याय जन्मतः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाश्च जातः कस्य भोजास्न्द्रः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्तानापश्चक्स्योना भवन्तु पवमानस्वर्चिनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता सवनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिम क्रेण देव दिद्यते अग्ने कृत्वागतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्त मां राजापत्यं पवित्रं शताद्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनिधि सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीच्याः यमो राजा प्रम्नाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जेन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषजं षण्णास्तद्विपदे षञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देवार्तिजामार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रदीच्यान्ति शीघ्राः पशुवामार्जयन्ताम् उदीच्यापोषतयो वनस्पति अमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञवधर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशो नमिवो भवानः यत्ते महे प्रजन्नो षष्वत्सने तद्पदे चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया संसदा ते शक्तिमयि तैरण्यागातमत्याः आवक्षेमुदयोगे वृन्नो यूयं पातस्तस्तवे सुदानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयदिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायानि दोष्यन्तो तमः कथं वसति वेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशम्
सप्त प्राणा ब्रुवन् सप्ताः सप्तास्य समिद सप्त जिह्वाः सप्तैमे लोकाये चरन्ति प्राणा गुहास्यां नीता सप्त सप्त वर्णान्मा सक्सेनान्मा पुनः पाद्याचुं सप्यामि वर्णान्मा सक्सेनान्मा यथा भाषा गुरुभरन्वेदयन् ताम्बूलं सप्यान् सुवर्णदुष्पक्षणां समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेनान्मा शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न होता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी महाविष्णु के अवतार जगत रक्षक, वे सदा ही हमें ऐसे ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे कि हम अपने इस भव बंधन से मुक्त होकर के संसार के माया से दूर होकर के भगवान के चरणों में पहुंच जाएं। यदि आपने मूल विराट मूर्ति भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की तिरुमला में दर्शन की हो तो आपने देखा होगा कि भगवान के नीचे के दायां हाथ उनके चरणों की ओर इंगित करता हुआ दिखाई देता है। भगवान का ही दायां हाथ उनके ही चरणों की ओर दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान हमें संकेत दे रहे हैं कि हे बच्चों, मेरे भक्तों, मेरे चरणों में ही तुम्हारा कल्याण है। पूर्णतः समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी कुछ प्रदान कर दूंगा, योगक्षेम वहन करूंगा। हमें दीनहीन होकर के भगवान के प्रति समर्पित होना ही होगा। वही एकमात्र हमारे लिए कल्याण का पवित्र मार्ग है। यह देखिए, नौ धान्यों का अंकुरार्पण किया जा रहा है। अंकुरित करने के लिए इसे मिट्टी के पात्रों में तुलसी पत्र एवं पुष्पों से आच्छादित करके जल सिंचन किया जाता है। यह जल सिंचन उस जल से किया जाता है जिस जल में सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जल को आह्वान किया गया है। अभी जो विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई, उसके बाद वरुण देव की भी अभ्यर्थना की गई और सारे पवित्र नदियों के जल का आह्वान किया गया उस रजत पात्र में, और उसी जल से भगवान की सेवा की जा रही है। भगवान का यह परिणय लीला अद्भुत है, अद्भुत है, अकल्पनीय है हम लोगों के लिए। भगवान का यह कल्याणोत्सव यानी कि उनका विवाहोत्सव माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ प्रतिदिन संपन्न होता है। और इतनी कल्याणमयी यह कल्याणोत्सव है। प्रतिसर देवता पूजांच करिष्ये। ओम शन्नो जाताम स्वयं भरग्रेम तेम दाया नागराजमावाहयामि सहस्रेशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनंतमावाहयामि। प्रतिसर देवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाज्यं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम। स्वस्ति नः मीतां विश्वना भगः स्वस्ति देवैर्नर्मणः स्वस्ति पूषा मसुरो दातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुपब्रह्मैः सोम स्वस्ति भुवनस्य अस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो इते कृधि स्वस्ति बन्धा मनुजरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनः तथा ज्ञता जानता सङ्गमे मयि
स्वस्तेनन्दार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नामुवारुहेम अम्हों क्षामाङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा साक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये सुसुं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे वैखानस आगमोक्त पद्धति के पवित्र श्लोकों के मध्य संपन्न किया जाता है। भगवान का यह पवित्र कल्याणोत्सव इतनी महिमामयी इसका दर्शन बताया गया है। भक्तों का विश्वास है कि इसके दर्शन से, इस कल्याणोत्सव के मात्र 1 घंटे के इस कल्याणोत्सव का दर्शन यदि हम पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता से समर्पित होकर इसका दर्शन करें, सांसारिक कामनाओं को दूर हटाकर भगवान के प्रति ही एकमेव ध्यान करते हुए यदि इसका दर्शन करें पूर्ण श्रद्धा के साथ, तो हमारी 21 पीढ़ियों का इसमें कल्याण हो जाता है। भगवान की असीम कृपा है कि इसमें आने वाली 10 पीढ़ियां और जो बीत चुकी हैं वे 10 पीढ़ियां भी तर जाएंगी इससे। इतनी महिमामय है यह कल्याणोत्सव। इसलिए आइए हम इस दुर्लभ अवसर को, जो प्रतिदिन हमें प्राप्त हो रहा है, आज ही इसका लाभ ले लें। पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के तहत परम पिता श्री महाविष्णु के अवतार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म के परिणय लीला का दर्शन करें। माता श्रीदेवी, माता भूदेवी का दर्शन करते हुए इनके विवाह को आत्मसात करें। उनके भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। उनकी महानता का निरंतर हम ध्यान रखें। उनके रूप, लीला, गुण, धाम एवं उनके संतों का ध्यान करते हुए हम अपने जीवन को धन्य कर लें। भगवान ने खुला अवसर हमें प्रदान किया है कि भक्तों आ जाओ, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, मैं ही हर जन्म में तुम्हारी देखभाल करता रहा। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, तृण के समान दीनहीन हो जाओ भगवान के सामने। जैसे घास होती है, घास पे पैर रख दो झुक जाती है, और पैर हटाओ फिर धीरे से उठती है, फिर पैर रख दो फिर झुक जाती है। इस प्रकार से अपने आप को नम्र बना लो, विनयशील बनाते हुए भगवान के चरणों में कृतज्ञता प्रकट करते रहो और अपने आप को दीनहीन मानो। ये देखिए, अर्चक स्वामी हमें रक्षाबंधनम के दर्शन करवा रहे हैं। भगवान के दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। वर के रूप में भगवान का यह सुंदर, मुग्धकारी, मनोहर स्वरूप देखिए कितना आनंदमय है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। अब 2 और इसी प्रकार के रक्षाबंधनम लेकर के वे माताओं के समीप पहुंच रहे हैं। माताएं वधू हैं इस पवित्र कल्याण में। भगवान वर के स्वरूप में है और माताएं श्रीदेवी एवं माता भूदेवी। इस कल्याणोत्सव में दोनों माताएं वधुओं के रूप में भगवान के वक्षस्थल निवासिनी महालक्ष्मी की अवतार माता श्रीदेवी, भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी की जय हो। उनके हाथ में यह रक्षाबंधनम बाएं हाथ में बांधा जाएगा। माता श्रीदेवी प्रथम वधू के रूप में भगवान के हृदय में रहने वाली हैं माता,
उनका यह सुंदर ममत्व से भरा हुआ ममतामयी स्वरूप को आइए हम हृदयंगम करें और उनका ध्यान करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव को प्रकट करें। ममतामयी माँ है वे, मत्व से भरी हुई माँ है और सदैव तत्पर रहती हैं हम सब संतानों को कृतार्थ करने के लिए। माँ, उनका ध्यान करो, वो जरूर तुम्हें ममत्व प्रदान करेंगी। भगवान का एक ही मानना है, उनका एक ही आदेश है कि तुम मुझे मांगो तब मैं दूंगा, बिन मांगे वे नहीं देंगे। इस प्रकार से भगवान से क्या मांगना है? इस संसार की चीजें नहीं मांगना है। धन, प्रतिष्ठा, पुत्र, ये सब कोई अर्थ नहीं है, सब नश्वर है। अब ये रक्षाबंधनम देखिए, अर्चक स्वामी ने दर्शन करवाया। अब इसे माता श्री देवी के बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। इसी प्रकार से अब दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी, हमारी धरती माता के हाथ में भी बांधा जाएगा। अब ये दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी के बाएं हाथ में बांधे जा रहा है। भार्गव कश्यप गोत्र में माता रेवती लग्न के मीन राशि में प्रकटित है। माता रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी अब पुनः भगवान के पास जाते हुए अर्चक स्वामी को भी अब एक रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे कि वे इस पवित्र कल्याण को निर्बाध गति से संपन्न कर सकें। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की जय हो, जय हो, जय हो। इस पवित्र अवसर पर ये जो रक्षाबंधन का कार्य संपन्न हुआ, अब अग्नि प्रतिष्ठा का कार्य होगा। अग्निदेव को प्रकट करके उनको साक्षी बना करके इस दिव्यतम विवाह को संपन्न किया जाएगा। वस्त्र प्रदानम, उसके बाद मांगल्य धारणम का कार्य संपन्न किया जाएगा। अंत में पूर्णाहुति होगी वैवाहिक होम की। अब रक्षाबंधनम समाप्त हुआ, अब अग्नि प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न किया जाएगा। अग्नि ज्वलित करके अग्निदेव के माता पृथ्वी तोकसाता पूतः सौम्या कृणद्धगमृषणा होत विगंशते जातवेद भुवनश्रेत हिंसतपसो जनिष्यते अग्निमश्वत्था दिव्यभागं समीगर्भा जने आयुः प्रजाग्मरेमस्मा हृदयजस्रोदीति अनोद्रोणे अग्नाया हिविते गणानो विदाति निहता सत्सविरिषि ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसभा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसादिशिमस्रच बेनावः ओम ब्रह्मांडमावाहयामि, ओम भव प्रजापतिमावाहयामि, ओम स्वा पितामहमावाहयामि, ओम भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भमावाहयामि, ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुकं सोमोर्वन्तमासनं सोमो वीरङ्कर्मणिं ददातु साधन्यमित्यकं सवेयं पितृश्रवणं ददातस्मै। ओम भूस्वामावाहयामि, ओम भूर्यज्ञाङ्गमावाहयामि, ओम स्वा इन्दुमावाहयामि, ओम भूर्भुवः स्वश्चन्द्रमावाहयामि, सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि। प्रोक्षयज्ञं देवतापत्यर्थनागसुयजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकसत्रिमं विज्ञायजमानशते। ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि। प्रोक्षयज्ञं देवतापत्यर्थनागसुयजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकसत्रिमं विज्ञायजमानशते। ओम प्रोक्ष पवित्रे स वैष्णव्ये स अग्निये स वायुभूते स विष्णोर्मनसा भूते स
परसरित पवित्रेः स्तवैष्णव्यो देवसवितप्रसपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्तरस्वेरापो देवीरग्रे भोऽग्रे भोऽग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्मानिन्द्रवणित्तूर्ये योजमिन्द्रनिध्वमुत्तूर्ये प्रोक्षितास्थानोति दक्षता विष्णोस्तुभोसि पश्चिमसो दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुभोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मन्नमः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावद्यतन्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं मित्रलवस्तत्रमं यज्ञं यजमानसदेः ॐ प्रणय सोमः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावद्यतन्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं मित्रलवस्तत्रमं यज्ञं यजमानसदेः ॐ प्रणय को वः प्रणयतु सः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः दक्षप्रेतो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि यज्ञमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सूनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभावस्पृश्य ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि उपासना यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि यज्ञेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि यज्ञेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि अग्निशोमाभ्यान्नपामि प्रजापतिष्ठन्नपामि ब्रह्मणेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि वसुभ्योष्टन्नपामि मरुद्भ्योष्टन्नपामि रुद्रेभ्योष्टन्नपामि अपापस्पृश्य ओं श्री विष्णवेष्टन्नपामि मित्राष्टन्नपामि वरुणाष्टन्नपामि आदित्येभ्योष्टन्नपामि अस्यभ्याष्टन्नपामि पूष्णेष्टन्नपामि कक्षाष्टन्नपामि कक्षदेव सोमाष्टन्नपामि औपासनयज्ञाष्टन्नपामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्योष्टन्नपामि सर्वदेवेभ्योष्टन्नपामि आज्यं त्रिपतिश्रियामि चरुं त्रिपतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतमसवारुणमसि अन्तर्मृक्षो अन्तर्तारादयः प्रतिष्ठारक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्पतिस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्ता सवितापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वैग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्षा अक्षता आज्ञां चरुभिः अक्षता च चरुभिरिमामे ज्येष्ठया धेनः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च निहितं च प्रेतं च वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोत्से नमः विरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्ये स्वाहा हनुमतेन मन्ये स्वाहा सरस्तेन मन्ये स्वाहा देवसवितः प्रसुवा षष्टिशतसहस्राः नित्यमक्षमर्भुतमानया ऐन्द्रियत्मात्माजातवेदस्तेने त्वस्य उदेजेत्वतेजास्वान् प्रजया ब्रह्मसेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाग्निकुण्डे ब्रह्मं आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा इत्यादिनान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा युक्तवाजातवेदपरस्तादग्ने दकर्मक्रियमाणं यथेदं त्वङ्गुशक्बे जिसासिकर्ता त्वयाकाश्वान् पुरुषात् सने स्वाहा यादृश्च निबद्धेऽहं विधरणीयति तान्ताकसधारयामः स्वाहा कगुमरादिन्ये देव्यै स्वाहा प्रसादिन्ये देव्यै स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा सत्येन त्वाभिहार्यां तस्देवक्षीया अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृश्य ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अस्यभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा त्रिभ्याभिगार्य ओं भू स्वाहा ओं भुवः स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा इतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तमुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आहार होमान्ते सर्वन्तःपर्यातरुणा तप्राश्तार्थम् अतो देवायति वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मन्ये स्वाहा हनुमतेन मन्ये स्वाहा सरस्तेन मन्ये स्वाहा देवसवितः प्रसवा ओं अतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवनं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगपादाभ्यः तदोधर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तृतोः वृतानि विश्वसि इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संशयः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजात् ध्रुवागं दशविन्दते विष्णोर्जत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं स्वाहा ओं स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसवितः प्रासावीः। మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తవద్ద పేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద పేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నవర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యాపరుశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గుడోపరి प्रतिष्ठितानां अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलाद्र सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भूर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डे शुण्डादण्डोत्तम्बिते
अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिंधुमती गंधवत्यलकावती यशोवती इति अष्टदेवपुरी विराजते। इंद्राग्नि यमनिर्देवर्णवायु कुबेरीशानाख्या अष्टलोकपालक परिपालिते। लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितदिक्षीर शुद्धोदकाख्या सप्तान्नोपरवृते। जम्बू प्लक्षकुचक्रवञ्च सागसान्मलि पुष्कराकाख्या सप्तद्वीपद्वीपते। माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्या सप्तकुलपर्वत विराजते। भारत किंपुरुषहारी रामसभद्राश्रकेतुकमालकरवणक कुर्वर्षाख्या नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोरुहाकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह्य जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामादिसङ्घातप कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलावर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रसम्मितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिणीकृत अग्निष्टोमत्राप्ताप्तोर्यां शान्तमनुवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविष्टास्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रकरा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रे आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटाहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवानारोवेदलपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे धृत्रयार्षे प्रराणित काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं स्वराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनीयां काश्यपीं
रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेयुतां दास्यां विष्णुवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्या सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सद्गुण्यः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। मो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र पावन कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से। अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है अर्चक स्वामी द्वारा। उन पवित्र जलों से, जो जल हम ने देखा था, अर्चक स्वामियों ने अभ्यर्थना करके वरुण देव से रजत पात्र में सारे पवित्र नदियों के जल का आह्वान किया। उसी जल से इस पवित्र पावन परम पवित्र मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है माताओं को धारण करने के लिए। अर्चक स्वामी यथाविधि पूजन कर रहे हैं उस मंगल सूत्र का, जो कि माताओं को बांधे जाने वाला है। प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह पवित्र कल्याणोत्सव वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के उच्चारण के मध्य संपन्न किया जाता है। तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन होता है, जो कि विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कहा जाता है कि यह जो मूल विराट मूर्ति है, जो गर्भगृह में भगवान की, वेंकटेश्वर स्वामी की, जिसके दर्शन के लिए करोड़ों व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, वह मूर्ति कुछ हजारों वर्ष पहले चीटियों की बाम्बी के पास मिली थी। गोपीनाथ दीक्षित महाराज को, एक अत्यंत ही परम भक्त दीक्षित जी महाराज थे, उन्हें यह विराट मूर्ति प्राप्त हुई। उस मूर्ति को उन्होंने पूरी तरह प्रक्षालित करके प्रतिष्ठित किया था। अभी जिस जगह पर भगवान की मूर्ति खड़ी है, तब से यह मूर्ति वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार ही पूजित की जा रही है, क्योंकि दीक्षित महाराज ने सर्वप्रथम वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार ही इसका पूजन किया था। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की ओर से बांधे जाने वाला यह परम पवित्र मंगल सूत्र के दर्शन कीजिए। माताएं इसे धारण करेंगी। इसका परम पवित्र दर्शन हमारे लिए दुर्लभ है। प्रणाम करें, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और अपना जीवन सफल करें। इस कल्याणोत्सव का उद्देश्य ही है लोक क्षेमार्थ, लोक कल्याणार्थ। जिस प्रकार से सर्वप्रथम संकल्प में हमें अर्चक स्वामी ने हमें संकल्पित करवाया था। इन सब कैंकरियों का, उत्सवों का उद्देश्य एक ही है, वह है भगवान के चरणों में हमारा संपूर्ण एकत्व हो जाए, संपूर्ण समर्पण हो जाए, जिससे कि हम इस भयावह चक्र 84 लाख चक्र योनियों के चक्र से मुक्त हो जाएं और सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएं भगवान के लोक में जाकर के। यह संसार कहा जाता है कि एक कारागार है भगवान का। यहाँ पर हम भटके हुए जीवों को रखा जाता है और साथ ही साथ हमें सुधरने का भी अवसर यहाँ प्रदान किया जाता है। महात्मा गण आते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं, जो जिनके पूर्व जन्मों के
कर्म अच्छे होते हैं उससे बुद्धि एवं मन उनकी परिवर्तित होकर के भगवान के चरणों में लग जाती है और वे सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। लेकिन अधिकांश जीव जो है इस संसार में ही भटकते रहते हैं, इस संसार में ही सब कुछ सुख मानते हैं। यद्यपि हम मंदिरों में जाकर कहते तो हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा स्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, कहते तो हैं, उसका अर्थ है त्वमेव, तुम ही मेरे माता पिता हो और कोई नहीं है। इसका मतलब है त्वमेव, एव का अर्थ है ही। भगवान आप ही हमारे माँ हैं, हमारी बाप हैं, हमारे बंधु हैं, सखा हैं, द्रविण हैं, हमारे धन हैं, सब कुछ आप ही हैं प्रभु। कहा तो जाता है लेकिन माना नहीं जाता। मानते तो हम अपने संसार को हैं, अपने सांसारिक माता पिता को प्रेम करते हैं, अपने धन धान्य को प्रेम रखते हैं। यद्यपि इन सब के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, भगवान का यह भी आदेश है, लेकिन अधिकांशतः जो हमारा ध्यान होना चाहिए वह होना चाहिए केवल ईश्वर में, जो कि हमेशा रहते हैं, सदा रहते हैं, परम कृपालु हैं, हमें सदा ही सच्चा मार्ग दिखाते हैं, महात्माओं को भेजते हैं हमें सही राज दिखाने के लिए। और जगह जगह जो है धार्मिक वातावरण यहाँ पर है, लेकिन हम फिर भी मानते नहीं हैं और इस संसार में ही अपना सुख ढूंढते हैं। अब देखिए मंगल सूत्र माताओं को धारण करवाया जाएगा। अर्चक स्वामी यथा मंगलेरियम मधुरिमागम समेत बसता सौभाग्यमत्यै दत्तायाधास्तम विपरेतना श्रिये जातः श्रियानिर्याय श्रियंबजो चतुर्भ्यो दाति श्रियंबसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौ। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। प्रजापतिस्थो मुखं राजानमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री स्वमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेतवत्सदा सौभाग्यमत्यै दत्तायादास्तं विपरेतना मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यादुदा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। అతడు లక్ష్మీకాంతుడనియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడనియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడనియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడనియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక
ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు ఇమామగ్నిస్త్రాయతాంగారవత్యః చతుమత్యవాశాత్ తదేగ్మ్రాజావృణమన్నతాం ధేగోస్త్రీభోత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణస్య దేహమద్వాజముడియాత్ త్వాం వత్సరాజకే స్వాహా తత్వాజాం బ్రహ్మణా వందమానస్దాశాः తేజమానో వృభిः అహేడమానో వర్ణేః బోధృశం సమానాయ ప్రమోసి స్వాహా తన్నోగ్నేవర్ణస్య విద్వాన్ దేవస్య డవయాశ్రేష్టాः యజుష్టో పండితమస్సోషిడానో విశ్వాద్వేషాగం చ ప్రముత్య స్వాహా తత్తన్నోగ్నే మోభోతి నేదస్యాప్సవ్యుష్టౌ అభయక్షుణో వర్ణగమ్రాణో విహిమ్డీం సహోనేద స్వాహా తమగ్నే అయాస్తయాసన్ మనసాయత అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దైవే జగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూర్భువ స్వాహా ఐతేన ముగ్స్థాః నుమతేన ముగ్స్థాః రస్తేన ముగ్స్థాః దేవదేవతః ప్రాసావి ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే ఐతేన మునిస్వా నుమతేన మునిస్వా రస్తేన మునిస్వా దేవదేవతః ప్రాసా ఇమాం హాజ్యమవిగార్యాం ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యువబ్రూతే అగ్నౌ లాజానోబంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజసా స్వాయిషోరోహితేనాగం సేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయాభుజం ధారావధన్యాయువ అధిగర్భే మహిద్విషः ఇమాం రాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యువబ్రూతే అగ్నౌ లాజానోబంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాసా స్వాయిషోరోహితేనాగం సేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయావ్యం ధారావధన్యాయువ అతిగాహే మహిద్విషः ఇమాం రాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారిబభ్రూతే అగ్నౌ లాజానోబంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజసా స్వాయిషోరోహితేనాగం సేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయావ్యం భూస్వః భూస్వః స్వస్వః ఓం భూర్భువః స్వస్వః ఐతేన ముగ్స్థాః నుమతేన ముగ్స్థాః సరస్తేన ముగ్స్థాః దేవదేవతః ప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే స్వరమర్పర్యాతరుణాత్ ప్రాస్తాత్ మదో దేవాయ విష్ణుం కరిష్యే ఐతేన మునిస్వా నుమతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవదప్సవా ఓం మతో దేవాః మంత్రదో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా స్మృతాం విశ్వాః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేదాని దేవదం సమూఢమస్వాం శ్రేయ స్వాహా శ్రేణిపదాచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యः అతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యేతోః వ్రతాని పశ్యేంద్రసేజసకా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా ప్రసంసూర్యः దివీవచక్షురాదగ్ స్వాహా తద్యప్రాసో పుణ్యవోజార్ధవాగం తస్మిందతే విష్ణోర్యత్రం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం స్వాహా ఓం భూర్భువ స్వాహా ఐతేన ముగ్స్థాః నుమతేన ముగ్స్థాః సరస్తేన ముగ్స్థాః దేవదేవతః ప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం కర్మసావృత్తం పృష్టాతంత్రం కరిష్యే తేన మునిస్వా నుమతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవదేవతః ప్రసవా యదస్య కర్మణోత్తిరేతం విద్యానం మహాకర్మ అగ్నిశ్రేష్ఠాహతం కరోతు స్వాహా అగ్నేః షష్ఠగతే స్వతావతావతేనాం కామానాం సముద్రత్రే స్వాహా అగ్నేయ స్వాహా అగ్నేర్నాదాయ స్వాహా అగ్నేర్నమతే స్వాహా ప్రజాపతే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్యः స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్యः స్వాహా सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाणाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा इन्मात्मनम् इन्दावूदग्निस्तत्पराः जातवेदावचर्षिणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनरेन्द्रबृहस्पतिः पुनर्मेष्याजुं चक्षात् मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषुन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यैः स्वाहा द्योराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्धैः स्वाहा समुद्धैः स्वाहा सरसमुद्धैः स्वाहा
आश्रायतमत्याश्रायतम षट्कर्मतिनोः किञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मणे क्षेन्नमग्नपर्वाणि प्रतिनियत कल्पयन् स्वाहा कुलाद देवान् स्वाहा यदो शरीरमे स्वाहा समितेजस्तेजमेधे स्वाहा यमस्तधि मे मृत्योर्मे भाय स्वाहा सूर्यस्तधि मे चक्षुर्मे भाय स्वाहा सोमस्तधि मे चित्तं मे भाय स्वाहा वायोधि मे प्राणान् मे भाय स्वाहा ब्रह्मणोधि मे बुद्धिं मे भाय स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तैपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्राः सप्तात्वा आवरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं प्रियभुक्तं ओषधिवनस्पतिर्भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथ्वीजीर्णं ओषधिवनस्पतिर्भुक्तं स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यै वसुभिः समृद्धिः तमिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समितः सप्तैपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावृतसाहुतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां भोषधि वनस्पतिं निर्वाशयन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा साक्ष्यं सुत्रिप्यन्तां ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः स्वस्तेन मुखस्थाः देवसहितप्रासाभिः पवित्रमस पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा तत्सन्मे भूयात् स्वाहा चेष्टाः प्राचाः देवार्चः मार्जयन्तां सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अध्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा मा भवोषधयो शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतियोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कृष्णवस्य त्र्यायुषं यद्देवानां यत्तेज्ञे तेजस्वी नाहं तेजस्वी भूयात् समृत्यज्ञे हरस्ते नाहं हरस्ते भूयात् सूर्योद्राजो धातु बालक संभाजित संभास्ति नंबा पृथ्वी नंबा होत्र ही नंबा वृत्तारोपाग्नि जातवे से भगवान प्रत्यत वो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वारुद्यात्मना वा भूते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्यो भार निवेदयामि उदो भार निवेदयामि अग्निं आदित्यं प्रतिष्ठा सर्वं श्रीभूनीलासमय श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के पवित्र विवाहिक होम का पूर्णाहुति संपन्न की गई है। सभी आह्वान किए गए देवताओं का सभी देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया है। अब वारण मायरम का यह कंकर्य समापन किया जा रहा है।
अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अर्चक स्वामी उस भगवान परम पिता के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को उतार करके दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे। भगवान के वस्त्र को प्रणाम करते हुए अर्चक स्वामी अब इस पुष्पमाला को वे हमें दर्शन करवा रहे हैं। दर्शन कीजिए। परम पवित्र यह पुष्पमाला माता श्री देवी के गले में पहनाई गई। प्रथम वधू मातेश्वरी श्री देवी भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्री देवी के गले में यह पहनाई गई है। अब पुनः भगवान के गले में पहना करके प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। अब इस पुष्पमाला को द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी यानी कि हमारी धरती माता जो कि द्वितीय वधू है, इस विवाह में को पहनाया गया। प्रणाम किया उनके चरणों में अर्चक स्वामी ने। माता को दोनों वधुओं को पुष्पमाला पहनाई गई भगवान की। ये देखिए भक्तों के मुखों पर हम भक्ति श्रद्धा विश्वास के भाव देख पा रहे हैं। ये हमारे करोड़ों जन्मों का पुण्य है कि हम सब यहाँ सम्मिलित हैं और ये सब जो भक्त हमें दिखाई पड़ रहे हैं ये सब वहाँ पर प्रवेश पाए हुए दंपत्ति हैं। दंपत्तियों को ही वहाँ पर पति पत्नियों को ही प्रवेश दिया जाता है इस वैवाहिक होम में। अति पुण्यप्रद यह कल्याणोत्सव माना जाता है। इसके पुण्य फल प्राप्त होते हैं बशर्ते हम पूर्ण श्रद्धा भक्ति विश्वास आस्था के साथ इस पवित्र विवाह का दर्शन करें और भगवान का स्मरण करते रहें। यह पवित्र विवाह प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को भगवान के पवित्र तिरुमला पर्वत से समर्पित किया जा रहा है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు తెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు తెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరే
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.